नमस्कार मु हर्ष परीक्षा मोर यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत जनाऊँगी। ए भिडियो आम आलोचना करवा जे वर्तमान परिप्रेक्षी जदिओ पाग अनुकूल अच्छी तथापि क्षयक्षति बा को परिमाण क्षयक्षति कौन होती बा को आकार वर्तमान उद्धार कार्य चली उत्तराकाशी जो बन्या परिस्थिति सृष्टि होता वर्तमान पाणीपाग ठीक अच्छी। तो आलोचना करने पूर्व मुझे गोटे विषय कहबी जे काइंडली भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखिए। प्रेजेंट डाटा देकी मु आपनकर एटा तैयारी करछि आजिरो डाटा देकी तैयारी करछि। तेणु आरंभରୁ शेष पर्यंत देखिए एवं लाइक शेयर कमेंट करने को भूलिए नहीं, सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं कारण आपण मानकर सब्सक्राइब गोटे आमको गोटे बल जोगाए बा आपनकर इंस्पिरेशन दिए आज नुआ नुआ वीडियो तैयारी करी आपण मानक पाखरे पहुंचाया पाए। तेबे आसंतु आजिर वीडियो रे आमे आलोचना करबा उत्तराकाशी विषय रे। उत्तराखंडर से उत्तराकाशी रे जो बन्या वित्पात होता से बन्या उत्पात वर्तमान इभाकुएसन ऑपरेशन जारी रही। इभाकुएसन उद्धार कार्यक्रम चालू रही। यही परिप्रेक्षी में आज शुक्रवार सकाळ सुधा आज अर्थात आज 8 तारिख शुक्रवार सकाळ सुधा प्राय 566 अर्थात 566 ऊर्ध्व लोक को निरापद जगह को उद्धार कर रेस्क्यू कर जोटा से माने पतित होते फसी जाते पानी पादुअरे बा आपणकर घर भितरे बा भंगा घर भितरे बा जो जगार से फसी जाते से प्रायतः आज आज सुधा आपण मानकर 566 जन को से उत्तराकाशी उद्धार कर तो प्राथमिकता अवस्था से जो अंचल गुड़ाक अच्छी जो अंचल में बर्तमान पाणीपाग स्वाभाविक होती विशेषकर रिलीफ कार्यक्रम को त्वरान्वित कर रिलीफ कार्यक्रम को त्वरान्वित करने विशेषकर आपणकर दुईटी व्यवस्था को आपणे नि गोटे है आपणकर एयर जोगे अर्थात हेलिकॉप्टर जोगे एवं आखपाख अंचल तो आपणकर रास्ता घाट समस्त पानी कादुरे पोती हो जाइए। तेणुक पाखरे थिबा गांगोत्री नेशनल हाईवे ता जरिया जी भी जापारा आपणकर सुखिला खाद्य बोलतु बा आपणकर जहाँ किसी रिलीफ सामग्री को प्राथमिकता रिलीफ जोटा कि आपनकर प्राथमिकता मेडिसिन बोलतु बा आपनकर सुखिला खाद्य बोलतु वर्तमान देवारे चालू रही कार्यक्रम आरंभ कर वर्तमान सुधा आपनकर ऑफिशियली जहाँ घोषणा कर उत्तराकाशी वर्तमान सुधा 840 व्यक्ति को 840 लोक को इभाकुएट कर रेस्क्यू कर जोठिक से माने यही जो दुर्योगे पड़ जाते बन्या वित्पात से फसी जाते किए तो पानी कादुଅ भितर पोती होता किए तो आड़ुआड़े रही जाता किए तो भंगा कांथ भितर चपेक रही एवं चित्कार करथिला उद्धार कर मु यही जगार अच्छी। तेणुक ए समस्त स्वर शुणापी इसरो निजर सैटेलाइट जरिया समस्त चित्र प्रदान करछंती एवं ड्रोन जोगे किए कौटी अच्छी कहार स्वर कौटी शुभा जाउची जानियापाई ड्रोन व्यवस्था ड्रोन जोगे उद्धार कार्यक्रम को त्वरान्वित कर परिप्रेक्षी में वर्तमान सुधा जहाँ कहुच्छी ऑफिशियली आपण मानकर 16 जन वर्तमान सुधा निखोज अच्छी एवं से 9 जन होती आर्मी पर्सनेल बा आर्मी विभाग लोक माने किंतु प्रकृत पक्षे कहवा गले वर्तमान सुधा 50 जन व्यक्ति बा 50 जन लोक आपण मानकर कौन अच्छी निखोज अच्छी से 50 जन मध्य आपणकर 9 जन होती आर्मी पर्सनेल। तो यही भाव में उत्तराखंड जी कि आपनकर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहते जदिओ आपनकर गणमाध्यम जरिया विभिन्न प्रकार जोटा अच्छी आपनकर 50 जन कहुच्छी जोटा वर्तमान सुधा आपनकर रेस्क्यू करने बाकी अच्छी 50 जन लोक अच्छा निखोज अच्छा तन्मध्य 9 जन अच्छा किंतु प्रकृत पक्षे कह गले वर्तमान अच्छी आज डाटा प्रकार आज 8 तारिख शुक्रवार सकाल समय डाटा प्रकार 16 जन निखोज अच्छा 16 जन मध्य आपनकर 9 जन होती आर्मी पर्सनेल। तेबे यही समस्त इभाकुएसन कार्यक्रम क्यों आकार ना विभिन्न एयर हेलिकॉप्टर जरिया विशेषकर आपण मानकर जो समस्त कार्यक्रम से कार्यक्रम गुड़ाक प्रतिबंधक यहीटा सृष्टि होची जे माने हिप ऑफ ब्रिक्स जोटा कि आपनकर गदा गदा हेकी भंगा इटा गदा गदा हेकी आपनकर 50 रु 60 फुट पर्यंत विभिन्न जगार पड़ी रही जोटि कि जीवा आसिया पई बा आपनकर उद्धार कार्य को त्वरान्वित करिया पई बा चंचल करिया पई सुविधा हो नहीं कारण जगह को जगह धरिकी बा आपनकर स्थान को स्थान को धरिकी आपनकर कोन कर अछि ना विभिन्न
ଭଙ୍ଗା ଇଟା ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଣି କାଦୁଅ ବା ଆପଣଙ୍କର ଘର ବା ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଥ ବା ହିପ୍ ହେଇକି ବା ଗଦା ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଏ ଅଫିସିଆଲି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଯାହା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କର ଘୋଷଣା କ୍ରମେ ଆହୁରି 300 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାର ବାକି ଅଛି। ଆହୁରି 300 ବ୍ୟକ୍ତି ବା 300 ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଜାଗାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ନିରାପଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଉଛି। ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଚିନୁକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର MI-17 IAF ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ଆଉ 8ଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଚପ୍ରସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ସେ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅ, ନିଜେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜେ ପରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳକୁ ତାଙ୍କର 450 ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କୁ ବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡୋ ତିବ୍ବତୀୟାନ ପୋଲିସ ବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଅ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିରେକ୍ଟଲି ସେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିକି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରହିକି। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଷ୍ଟୋରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ପାଣିପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ସୁଧାର ଆସିଯାଇଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଧରାଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟୋରେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ରିଷ୍ଟୋରେସନ ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବୋଲନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାତାୟାତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯାତାୟାତ ବୋଲନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ ସପ୍ଲାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟପତ୍ର ସରଞ୍ଜାମ ନିଆ ଆଣା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍କୁଲାର ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟୋରେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧରାଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରାଥମିକତା ସ୍ତରରୁ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ମୁକୁବା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ, ଯୋଉ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ପରିବାର ମନେକର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 100ଟି ପରିବାର ଥିଲେ ସେଇ ଗାଁରେ ଅର୍ଥାତ୍ 50ଟି ପରିବାର ପୁରା ସ୍ପାସ ହେଇଯାଇଛି ବା ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି। କେହି ପତା ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଘର ଦ୍ୱାରର କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଟା ଖଣ୍ଡ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ବି ନାହିଁ। ପୁରା ଧୋଇ ଯାଇଛି, ଅଧା ଗାଁଟି ଧୋଇ ଯାଇଛି। ଯାହାରି ଫଳରେ ସେଠି ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡୋ ତିବ୍ବତୀୟାନ ପୋଲିସ 2ଟି ଡେଡ୍ ବଡି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜିର 8 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 8 ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆଜିର ତାଜା ଖବର ଯୋଉଟା କି ମାନେ ନ୍ୟୁଜ ଅପଡେଟ ନ୍ୟୁଜ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 300 ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହୁଏତ ନିରାପଦରେ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଦରମର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ପତିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କି ଅଧା ପୋତା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କି କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅ, ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେଇ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ସେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ନ ସରେ ଦୁଃଖର ଘଟଣା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ ଯୋଉ 300 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 300 ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳି ଆକାରରେ ନିରାପଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇ ପାରିବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଅ, ମନସ୍କାମନା ବା ମନସ୍କାମନା କରିବା ଦରକାର ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ଉତ୍ତରାକାଶୀ ତରଫରୁ ବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ହେଲ୍ପଲାଇନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ହେଲ୍ପଲାଇନ ଜରିଆରେ ଆମେ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତାରେ। ତେଣୁ ସେ ହେଲ୍ପଲାଇନ କୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟତା ସହାୟତାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସତର୍କତା ରହିବା ପାଇଁ এই ଭିଡିଓଟିକୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ନମସ୍କାର।